في المغرب في 2017 مثلا على انه بداو ما سميناه بالكريب موني. Le Maroc et notre jeunesse regorge de compétences dans le domaine digital. الاستراتيجية الحالية تضع آفاق تمكين بلادنا من ربح رهان الولوج إلى عصر الثورة الرقمية. مرحبا بكم في الحلقة الأولى ديال لو بودكاست ديجيتال روم لو بودكاست made in Morocco qui décrypte l'actualité du web et des réseaux sociaux. Donc chaque semaine, Inch'Allah, on va essayer de passer en revue l'actualité, tout ce qui se passe dans le monde formidable du digital au Maroc mais également ailleurs. Je ne suis pas seul bien sûr pour faire ce podcast. Je suis en compagnie de Marwan et de Oussama. Marwan, bonjour. Bonjour Anas. Ça va? Ça va super. Et toi, Khoya? Très très bien. Oussama, tu es avec nous? Oui, bonjour. Oui, bien sûr. Ben super. Écoute, had la semaine, Inch'Allah, on a un programme assez chargé. Donc pour commencer, on s'est dit, on va bien bosser. On a bien bossé à l'épisode. Donc tout de suite, on commence par l'actualité, par les news de la semaine. Marwan, c'est quoi ta news de la semaine? Alors, la news de la semaine عندها علاقة بالcoronavirus au Facebook. كما كتعرفوا, ce qui fait maintenant jaser la toile, c'est le virus Corona. Donc, suite à cela, de nombreuses plateformes non Facebook ont mis en place بزاف ديال les dispositifs pour limiter la propagation des fake news. Du coup, Facebook, il a pris la décision de bannir les publicités mensongères عندهم علاقة بالcoronavirus sur sa plateforme. Donc, le but derrière, bien sûr, c'est de bannir et publicité. Elle met en avant des pseudo-remèdes miracles pour guérir du coronavirus. Alors, هذه ماشي la seule décision اللي خدا Facebook هاد la semaine, خدا une autre décision. Il a annulé l'événement F8 ديالو qui est organisé في Californie. Donc, par la voix ديال واحد من les responsables ديال Facebook, قال أن étant donné les inquiétudes qui entourent le virus, ils ont décidé أنهم annuler l'événement. Bon, c'est pas officiel, donc je crois qu'ils vont pas totalement annuler le salon, mais غير la forme, donc la forme reste encore à définir. تقدر يكونوا des événements qui vont être organisés à l'échelle locale ou peut-être un contenu diffusé en direct. Donc on va le découvrir les prochains jours. Good news, parce que je trouve que c'est sage de ramener du monde alors qu'il y a une épidémie. Et je n'ose pas imaginer que quelqu'un attrape Corona, que ce soit à Palo Alto ou Menlo Park, qui est le QG de Facebook. Et je trouve que c'est bien. Ouais, exactement. Exact. Oussama, c'est quoi ta news de la semaine? Ma première news de la semaine, ça concerne une faille ديال Google Chrome اللي كنستعملوه كاملين. Une vulnérabilité اللي يلاه بانت. Heureusement que Google يعني كانوا réactifs و premièrement لونساو ان باتش. دونك من هنايا كان انفيتي كاع الناس اللي كيسمعونا ويستعملوا جوجل كروم انهم يابديتيو البراوزر ديالهم باسكو سي اون فولنيرابيليتي كي اي اكسبلواتابل. اي دونك باش ما يكونش عندهم مشاكل جوجل ما بغاتش يعني ديفوالي شنو هي لا فولنيرابيليتي باسكو بحال اللي تقول لهم سيروا استعملوها على الناس اللي ما ابديتاوش البراوزر ديالهم. اي باش نريزومي سي كو ابديتيو كروم ديالكم سي ان بوغ لي غراف. Bah super. Et c'est quoi ta deuxième news de la semaine? À vrai dire, c'est un article qui est paru sur Le Monde. Et donc, d'abord, on va Chrome, Le Monde. Qui parle de brain drain dans le Maghreb. يعني le nombre d'ingénieurs informaticiens اللي كيخويو المغرب في العام. إلا سولتكم شحال كتخيلوا يكون لو شيفر؟ Le nombre, c'est 600 ingénieurs par an, informaticiens, qui كنقولوا كيهزوا راسهم وكيمشيو. Wow. هذا هو البروميير شيفر. هادو دو شيفر اللي فريمون انتربيلاوني وداروا اون اوتر انكيت اللي هي علاش الناس كتبغي تمشي. لو بروميير جو ديري كريتير اللي هو السالير. ايماجين كو في المغرب عندنا 30% ديال لي روتاسيون سالاريال، يعني الناس كتبدل الخدمه اللي كيجيها اكثر. باش تفهم ان فريمون لي سالير اي سون ترو با عندنا. جو سي با بوركوا جو ديري باسكو عندنا دي سوسيتي اللي كبار، عندنا جو ديري دي بواط اللي كيحترموا راسهم كيعطيو دي غري سالاريال اللي مزيانين. مي باغ كونطخ كاين واحد اخرين عاوتاني اللي كيستغلوا المارشي وكيستغلوا البطاله ديال الناس
كيحاولوا انهم ينقصوا لهم من لي ريفوني ديالهم، وهذا هو السبب الرئيسي اللي الاغلبيه ديال الناس اللي سولوهم في هذه لونكيت هذه يعني ايفوكاوه وقالوا بلي السالير. و بيان سور اون دوزيام بارتي كتجي يعني الناس كتبغي تبوستي لا كارير ديالها وكتبغي تخدم على دي بروجي اللي كبار دونفيرغور اللي يعني يحلوا لهم بيبان جداد. و اون كاتريام جو ديغي ليو كاين جونغ لي زافونتاج جونغ كو سوا اون سونتي ولا ايدوكاسيون ولا لي فورماسيون اكسيتيرا اكسيتيرا اكسيتيرا. اي دونك كيسكو فوز اون بونسي بالنسبه لكم هاد الظاهره هذه؟ واش عاوتاني نشوفوها من المنظور ديال ان الناس كتبغي تصوفي راسها او ميم طون، ولا نكونوا مفتخرين ان لي زيكول المغرب ديالنا كيخرجوا دي انجينيور اللي كابابل انهم يخدموا بارتو دون لو موند، ولا كسوا فرنسا ولا بلجيكا ولا لونيون اوروبيان اون جينيرال ولا امريكان، ولا نقولوا دوماج كو ما جلسوش ويعني كونتريبيو للديفلوبمون ايكونوميك ديال المغرب؟ Bon, en fait, je suis un petit peu partagé parce que c'est clair quand tu formes quelqu'un ou genre d'excide ما كيلقاش راحته في l'environnement اللي هو فيه, bah, il est obligé d'essayer d'améliorer la situation ديالو. Oui, mais je dirais que كاين حتى la compétitivité du marché. Je trouve que le marché ديالنا ماشي compétitif بزاف. Et donc يعني les sociétés par exemple في امريكان كتلقى الا كان شي انجينيور اللي كيعرفوا par exemple انه كومبيتون لهذا كيتسابقوا عليه. في المغرب سي شويه يعني لو جون بالعكس انت كترغب وكتقول ها العار لقاو ليا غير فين هذا واخا ما يكونش لو بوست مناسبني ولا اللي كان سي جوست كو باغي تخدم باغي تحرك باغي دير شي حاجه. وهذا جو بونس بارمي يعني لي فليو اللي عندنا سي كو يعني ما كنعطيوش القيمه لي ريسورس ديالنا حتى كنفقدوهم. C'est ça. Exact. Tu as tout dit. Moi, je vais passer à ma news de la semaine. Ma news de la semaine, c'est très positif, je trouve, comparé à ce que tu viens de dire. Parce que je vais vous parler d'une petite innovation, plutôt une grande innovation pour moi, parce que il y a DLC Paris. DLC Paris, je rappelle, c'est une marque spécialisée dans la fabrication de bagages, c'est une marque française. Bah, du coup, en fait, ils ont lancé la première campagne programmatique sur la télé. Et pour une première campagne test, les résultats sont quand même très très concluants parce que j'ai pu me procurer justement les chiffres. Ça m'a vraiment intéressé de la news que j'ai vu passer. Ça en fait, ils ont investi pour l'opération 15 000 euros et pour 269 spots TV diffusés sur 10 chaînes de la TNT. Ils ont pu toucher 1,6 million de contacts. Ils ont pu mesurer le nombre de visiteurs uniques suite à la diffusion et c'est de l'ordre de 16 000 visiteurs. Donc en fait, de la diffusion, il y a 16 000 visiteurs qui se sont rués sur le site. Si on fait les calculs, pour 15 000 euros, ils ont généré 16 000 visiteurs sur le site web d'Yelhom, ce qui fait un coût de moins d'€1 la visite. Je pense que ça va changer le marché de l'advertisement en général, ce qui vient de se passer. Par contre, j'aimerais juste revenir sur le terme programmatique. Les programmatiques ads, d'un point de vue technique, il y a une société, par exemple, qui a des utilisateurs et donc il y a une autre qui a des publicités. Programmatique, c'est le fait de matcher l'utilisateur avec la publicité adéquate en temps réel. Exactement. En plus, l'autre avantage, c'est que du coup, les agences vont commencer à proposer ça dans leur media planning parce que jusque-là, quand on parle d'une agence digitale, on est clairement sur les canaux digitaux. Demain, peut-être, on va pouvoir justement proposer aux clients, en parallèle des actions digitales qu'il va pouvoir mener, on va lui proposer de faire une campagne sur la télé. Alors moi je trouve ça va encourager des entreprises les كان بالنسبة لهم la télé واحد le canal inaccessible, surtout que je pense Anas le prix اللي دابا كاين بهاد la solution ça n'a rien à voir avec le prix classique ديال une publicité في une chaîne donnée. Et c'est d'ailleurs pour faire justement le lien, ma deuxième news de la semaine, elle a un rapport avec ça. C'est en fait les prévisions sur 2020. Pour la première fois, les publicités sur Google et Facebook vont dépasser les publicités sur la télé. Je crois que c'est pas كاين الناس متابعين Gary V. Je pense que شحال مرة عاودة في pas mal de ces conférences ان قال لهم تسناو ان les grosses marques غادي يهزوا واحد grosse partie من البودجي ديالهم marketing وغادي orientéهم vers les réseaux sociaux. Et je pense qu'on est en train de vivre ça d'abord. Ouais, exactement. Et justement, le rapport dont on va parler tout de suite pour le focus qui est le digital rapport 2020, que Marwan va tout de suite nous présenter, c'est quelque chose justement qui va dans ce sens-là. Alors, le Digital Report les dévoile لنا We Are Social. Alors, good news, le Maghreb d'abord, on est presque à 70% ديال المغاربة عندهم accès à Internet. Bien sûr, c'est un chiffre اللي حسن من l'année ديال 2019 puisque تزاد 2.9 مليون ديال الناس par rapport aux résultats ديال l'année écoulée. Mais واخا هكاك, le Maroc demeure
en dessous des chiffres d'autres pays. Alors, selon le même rapport, le Marocain âgé entre 16 ans et 64 ans qui دوز في la moyenne في النهار 3 سوايع ونص sur internet من smartphone ديالو. Concernant les réseaux sociaux, alors aujourd'hui, la moitié de la population marocaine, elle est active sur les réseaux sociaux. Alors le Marocain, il passe jusqu'à 2 تقريبا ونص من الوقت ديالو par jour les réseaux sociaux et surtout 2 réseaux principalement les WhatsApp et Facebook. C'est un peu ça donc les chiffres clés ديال le rapport concernant le Maroc. Donc qu'est-ce que vous pensez de ces chiffres et est-ce que vous pensez qu'il y a des retards à combler? De mon point de vue, je trouve qu'il y a un problème parce que premièrement, OK, 70% ديال الناس عندهم internet, c'est bien, mais c'est dû à quoi? كاينه une concurrence في المارشي اللي خلات ان ثمن الانترنت ينقص اي دونك كلشي الناس يعني بدات كتقدر انها حتى هي تاكسيدي انترنت. ثاني حاجه سي كنشوفوا ان الناس كدوز 3 سوايع ونص يعني ما بين 16 عام و64 عام في الموبيل اي سا سي اوسي دو ان الثمن الموبيل حتى هو طاح مع هاد لا كونكورونس هادي. ثالث حاجه اللي هي لي ريزو سوسيو اللي كيدخلوا لهم المغاربه ولا لا فاصون ديال يعني باش كيستعملوا هاد لي ريزو سوسيو سي جوست جو ديري 90% غير لا كونسوماسيون. كنت نبغي يكون واحد الرابور اللي يقول لنا شنو كيديروا المغاربه في هاد الويب يعني شنو كيكرييو سي كوا هاد الكونتوني اللي كيكريوه المغاربه ولا يعني سي كوا هاد لا فالور اللي كياجوتوه المغاربه للويب المغربي ولا الديجيتال المغربي. واخا نشوفوا 100% ديال ان الناس عندها انترنت في المغرب سا سينيفي با كو مثلا لوزاج ديال الانترنت هو مثلا لوزاج اللي كاين في امريكان ولا في لا كوري ولا في اوروب. انا جو تروف كو اوكي سي بيان كو انترنت بدات كتوصل والناس بدات كتوصلها لانفورماسيون جو ديري مي باغ كونطخ عندنا ان بروبليم ان سيريو بروبليم في البرودكسيون ديال الكونتوني وفاش كنديروا في هاد الانترنت. Et d'ailleurs, dans la liste des mots-clés les plus recherchés sur YouTube, il y a un nom qui m'a interpellé, ou celui de Halim El-Filali. En fait, je connaissais pas, en cherchant qui était Halim El-Filali, j'ai trouvé qu'elle a une chaîne YouTube où elle fait de la cuisine. Elle a, tenez-vous bien, 3,4 millions de followers sur YouTube. جمعت 3.4 راه خصك الوقت. Ben, j'imagine que son contenu, il doit être bon parce que je pense c'est qu'avec un bon contenu qu'on peut avoir une communauté aussi large. Oui. Ben écoute, voilà, c'était pas mal ce rapport. Exact. Oui. Donc pour terminer, on passe à la dernière section de ce podcast qu'on a baptisé la punchline, la punchline de la semaine. Et la punchline de la semaine, elle nous vient de Oussama qui a fait justement le choix de nous parler d'un certain Frédéric Oudéa, qui est le CEO de la Société Générale, la banque française. غادي نسمعوا l'extrait ديال البانشلاين اللي غادي يقول لنا ونرجعوا عاد نديباتيو. La transformation numérique est vitale. Pourquoi? Parce qu'elle change profondément la manière dont nos clients souhaitent accéder aux services bancaires. Elle transforme également fondamentalement la manière dont nos collaborateurs ont envie de travailler parce que leur vie quotidienne elle-même est impactée par ces nouvelles technologies. Donc on est face à un monde où on voit aussi de nouveaux concurrents qui peuvent entrer dans notre champ d'activité. Bref, si nous ne nous adaptons pas, nous risquons de voir effectivement nos activités disparaître, nous risquons de perdre nos clients, nous risquons de perdre nos collaborateurs. Et donc nous avons absolument comme enjeu à avancer le plus vite possible dans cette transformation. Cette transformation, c'est une révolution à la fois technologique, dans la manière d'utiliser des nouveaux systèmes d'information, des nouvelles technologies, des manières de développer, mais c'est probablement avant tout une révolution culturelle dans la manière où nous concevons notre relation avec les clients grâce à ces nouvelles technologies. سمعنا السي فريدريك شنو قال لنا وانا جي ريلوفي يعني ابار ليدي جلوبال اللي كان كيهضر عليها جي ريلوفي كالكو مو كلي اللي قالهم. اولا هضر على لي كونكورون، هضر على لي كليون، هضر على لاكتيفيتي، هضر على لي كولابوراتور وهضر اوسي على لا ريلاسيون كليون. ان يعني لا ترانسفورماسيون ديجيتال كتقيس في هذا الشيء هذا كامل يعني ميم لي كونكورون ديالك ولي كولابوراتور ديالك. يعني ما كاينش شي واحد اللي غادي يقول لك بلي لا ترانسفورماسيون ديجيتال لا كتكون اون انترن في لا سوسيتي الناس اللي كيكونوا مثلا خدامين على اكسل كيوليو خدامين على ان ار بي ولا جدي نيمبورط كوا سي كو كتقيس في تو ليكو سيستيم ديال الخدمه ديالك و او ميم طون سي ان موين دو سورفي دابا باسكو ما بقاش عندك لو شوا.
Oui, bien sûr. فواحد اللحظة قال c'est une révolution culturelle et il a raison lorsqu'il dit que c'est culturel, il fait référence aux idées. C'est pas moi qui le dis, mais Victor Hugo, il a dit qu'on peut résister à l'invasion des armées, mais on ne peut jamais résister à l'invasion des idées. Donc une entreprise ما غاداش تقبل هذا le changement, c'est une entreprise qui va disparaître. Les idées, c'est quelque chose de très fort. Et oui. Bah justement, et pour faire le lien, c'est des fois, franchement, moi des fois ça m'interpelle la façon avec laquelle certaines entreprises au Maroc ne sont pas encore conscients de ça. نقدروا نمشيو بعيد في هذا التحليل هذا باسكو دابا ولا السيرفيس كيجي عندك ما بقيتيش انت كتمشي عند السيرفيس ما كنمشيش للبنك نحل الحساب ولا ما كان باش نصيفط الفلوس ما كنمشيش انا للبنك نقول له بغيت نصيفط الفلوس مازال كنديروها في المغرب سيغ مي دابا الفوق سي كو كلشي كيجي عندك يعني عندك يسوفي دافوار واحد التليفون ولا واحد je dirais واحد لوبجي باسكو on parle دابا دوبجي كونيكتي ميم الثلاجه باغ اكزومبل وبها دير لوبيراسيون بانكير اللي بغيتي ولا تشري اللي بغيتي يعني سور انترنت ولا دير فريمون tout ce que tu veux faire يمكن لك ديرو من دارك والسيرفيس كيجي حتى لعندك. Exact. C'est un peu là خدينا لو كا ديال aujourd'hui هاد لا جينيراسيون اللي كتعيش وحلات عينا في نتفليكس باغ اكزومبل غادي تجي في شكل انك تعاود لها على كيفاش الناس كانوا كيتفرجوا في الافلام وشحال ديال الوقت كانوا كيتسناو باش يخرج شي ايبيزود في شي سيري ولا شي حاجه والفيديو كلوب اكزاكتومون كيفاش كنا كنعانيو باش فهمتي باش نجيبوا سي دي من شي بلاصه ولا نتسناو يخرج هنا دونك وي c'est exactement ça. Oui, et aussi, il y a également un autre élément que je trouve intéressant, c'est que on oublie en fait qu'on est en train de parler d'un secteur aussi rigide que la banque. C'est-à-dire que là, c'est le domaine bancaire et on entend là le CEO qui est en train de dire que il y a des nouveaux entrants sur le marché. Que demain, peut-être, il y aura un concurrent qui va complètement révolutionner la manière d'opérer dans le secteur. Et pourtant, c'est quand même, il y a des barrières à l'entrée. On peut pas facilement comme ça venir créer une banque, par exemple, tu vois. Omer Adalik, il est conscient que on peut très bien se retrouver face à une mutation du secteur. وي سي بحال ان اكزامان يعني نهار غادي تحط في الاكزامان واش غتنجح ولا غتسقط بوغ اون سوسيتي سي فيتال يعني ولا اون انتربريز باسكو الا سقطتي سا فو دير كو خرجتي من المارشي ما بقيتيش تو نيكزيست بلو وهذا هو اللي خص يعني جو ديغي لي شيف دونتربريز مغاربه ولا يعني اللي مازال ما دازوش لهاد لا ترانسفورماسيون هادي نيميريك ولا ديجيتال خصهم يكونوا واعيين بهاد المساله وفاهمينها انه الا ما واكبتيش المارشي ديالك تو نيكزيسترا بلو ما تبقاش. C'est vrai. Ouais, صراحة c'est je sais pas s'il faut dire les choses comme ça mais des fois l'arrogance ديال certaines entreprises ديال فاش كيريزيستيو لو شونجمون كاين واحد une certaine arrogance وهذيك كيخلصوها après ان كيما قلتي دابا أسامة l'entreprise elle disparaît donc علاش انا جبت tout à l'heure l'exemple ديال نتفليكس l'histoire ديال نتفليكس و بلوكباستر اكثر من هادشي هذا سي كو لي تيك جاينت ولا دابا ميم لي سوسيتي يعني ديال التكنولوجي جونغ فيسبوك ولا جوجل ولاو باغيين يوليو دي بون باسكو ايزون لا بوسيبيليتي ايزون لا تكنولوجي باش يوليو دي بون يعني ميم دابا لي بونك ما بقيناش نشوفوهم ولاو دي بونك اونلاين على برا حنا مازال ما كاين دابا في المغرب مي كونط اون دي الكونسيبت ديال بونك اون لين كون تقولها للناس هذه واحد ما عرف 30 عام راه يقول لك هادو عندهم الصابه هادو ياخذوا لنا فلوسنا وما نشوفوهمش الوغ كو دابا سي العكس تماما سي كو يا دي جون اللي عندهم دي بونك اون لين خدامين بهم ما عندهم ميم با داجونس. Et d'ailleurs, moi je me demande, est-ce que la première banque en ligne au Maroc, est-ce que ça sera par exemple un acteur local, genre je pense par exemple à la CIH qui est quand même qui a cette étiquette quand même de la banque digitale. Est-ce que ça sera le premier opérateur à se lancer dans ce secteur-là? On voit par exemple, il y a pas mal de banques en France qui ont lancé des entités parallèles qui sont des banques 100% en ligne. Donc je me dis, est-ce que demain la CIH par exemple va investir une nouvelle banque 100% en ligne pour accompagner justement les jeunes qui aiment pas la paperasse, qui aiment pas toute la partie un petit peu bureaucratique du secteur, enfin d'avoir un compte en banque et tout. Ah ou là, un nouvel entrant. Ça sera une banque on va dire étrangère. Voilà, un nouvel entrant qui va venir style ING ou style N26 par exemple, qui est quand même très connu, qui à la base d'ailleurs c'est une start-up fintech qui s'est développée pour devenir une vraie banque.
Donc franchement, moi, je dirais que c'est une affaire à suivre. Voilà. Il faut aussi que la législation suit. Voilà. Franchement, c'était un très beau choix de punchline. Merci encore Oussama et merci pour ce petit échange très très intéressant. J'espère que Nas li kismaouna yakunu ajbhom. N'hésitez pas bien sûr à venir échanger avec nous. Je laisse également le lien des comptes, les profils LinkedIn de chacun d'entre nous. On vous dit à la semaine prochaine. Marwan, Oussama, ciao. Ciao, salam alaikum. See you next week.